a person has to glorify idols or literally do idol worship in order to get weapons or get equipment which will help them to kill other people. So this is going to the highest level of shirk. Murder is the second major sin in Islam. Shirk is the major sin in Islam. So of course it's totally haram. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफ़ा इस्लामिक इन्फ़ो की नई वीडियो में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल पूछा गया, पबजी गेम पूरी दुनिया में फैली हुई है, बहुत से लोगों को इसका नशा लग चुका है, जो भी इसे खेलता है वो मुसलसल खेलता है। हाल ही की नई अपडेट में खेलने वाले को ताकत और हथियार पाने के लिए बुतों की ताज़ीम करना पड़ती है। तो क्या ये गेम हलाल है या ये शिरक है, या फिर इससे खेलने में कोई मसला नहीं है? इसी तरह का एक और सवाल पूछा गया कि क्या वीडियो गेम खेलने की इजाज़त है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसका जवाब देते हुए फरमाया, जहाँ तक वीडियो गेम्स का ताल्लुक़ है तो पिछले कुछ सालों से इसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। जब मैं 35 साल पहले टीनेजर था तो एक गेम थी जिसमें कुछ पैसे डाले जाते थे गाड़ी चलाने के लिए। तो वो 35 साल पुरानी गेम सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए थी और उसे खेलने में बिल्कुल कोई मसला नहीं था। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसमें इनकलाब बरपा हुआ और बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। और जब वीडियो गेम्स के मुतल्लिक़ आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर वीडियो गेम्स हराम हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें ऐसे अनासर शामिल हैं जो कि इस्लाम में ममनू हैं। मिसाल के तौर पर कुछ वीडियो गेम्स ऐसी हैं जिनमें आप जितने ज़्यादा कत्ल करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ कत्ल ऐसे हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं और इस्लाम में किसी मासूम जान का कत्ल दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। कुछ गेम्स ऐसी हैं जो जादू टोने को फ़रोग़ देती हैं, जो कि इस्लाम में तीसरा बड़ा गुनाह है। और कुछ गेम्स इस्लाम पर हमला कर रही हैं कि अगर आप मक्का पर बम गिराते हैं तो 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप मदीना पर बमबारी करते हैं तो 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और कुछ गेम्स दिखाती हैं कि गैर मुस्लिम ममालिक से लड़ाई कर रहे हैं, और मुस्लिम मुल्क आम तौर पर कमज़ोर मुल्क होता है। अगर आप मुस्लिम मुल्क को शिकस्त देते हैं तो आप गेम जीत जाते हैं। तो ऐसी गेम जो इस्लाम पर तनकीद कर रही हैं और इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ हैं, ये सारी की सारी हराम है। और बहुत सी वीडियो गेम्स में नंगापन होता है। मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कार रेसिंग वाली ज़्यादातर गेम्स में लड़कियां आती हैं और उन्होंने मुनासिब ड्रेसिंग भी नहीं की होती। ये सब हराम है। और गेम प्रोड्यूसर्स शॉर्ट ड्रेसिंग और नंगेपन का सहारा गेम को पॉपुलर करने के लिए करते हैं। बहुत सारी गेम्स में जुआ है, शराब पी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हराम हैं। ख़ा आप सच में नहीं पी रहे, मगर तसव्वुराती तौर पर भी अगर आप ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं जो कि हराम हैं, तो ऐसी गेम्स भी हराम हैं। ऐसी गेम्स बच्चों को इस्लाम से दूर ले जाती हैं। और बदकिस्मती से बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो खुशी से अपने बच्चों को इस तरह की गेम्स खेलने देते हैं और जांच पड़ताल भी नहीं करते कि ये गेम्स दुरुस्त हैं या गलत। ये बच्चा है, खेलने दें, क्या मसला है? वो कौन सा सच में शराब पी रहा है, वो कौन सा सच में कत्ल कर रहा है? ये तो सिर्फ़ एक गेम है। ये वालिदैन असल में बच्चों को इस्लाम से दूर ले जा रहे हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। और आज जब हम अपने बच्चों को खामोश करवाना चाहते हैं तो उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा मोबाइल फ़ोन के साथ मसरूफ़ हो जाता है और वालिदैन अपने मर्ज़ी के काम में मगन हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? 4 या 5 साला बच्चे को मोबाइल फ़ोन देकर खुश होते हैं कि माशाल्लाह मेरा बच्चा मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। आप अपने बच्चे को तबाह कर रहे हैं। क्यों बच्चे को मोबाइल देकर उन्हें इस बात की इजाज़त दी जा रही है कि ऐसी गेम्स खेले जिनमें ज़्यादातर हराम है? अगर आप आज की गेम्स का तज्ज़िया करें तो ज़्यादातर गेम्स में म्यूज़िक है जो कि इस्लाम में हराम है, और 80%, 90% या इससे भी ज़्यादा गेम्स ऐसी हैं जो बिल वास्ता या बिला वास्ता हराम एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाती हैं। तो ऐसी गेम्स यकीनी तौर पर ममनू होनी चाहिए और अपने बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए। और जहाँ तक पबजी गेम का ताल्लुक़ है तो पबजी की फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड।
بہت سے لوگ جو اس گیم کو کھیلتے ہیں اسے اس کی فل فارم کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں یہ گیم نہیں کھیلتا، پچھلے کئی ہفتوں سے اس کے چرچے کی بنا پر مجھے اس پر تحقیق کرنا پڑی۔ یہ گیم دنیا کی سب سے مشہور گیمز میں سے ہے۔ اس کا ٹرائل ورژن مارچ 2017 میں لانچ ہوا، جبکہ مکمل گیم دسمبر 2017 میں جاری کی گئی، اور 2019 کے آخر تک اس کی سیل اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب تک 16 ملین تک فروخت ہو چکی ہے، اور پلے سٹور پر اس کے 600 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 8% اسے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں، اور بچوں میں اس کا تناسب تقریباً 1/3 ہوگا جنہوں نے اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اور اس گیم کا بنیادی فوکس مارنا یعنی قتل کرنا ہے۔ جتنے زیادہ قتل کریں گے اتنے زیادہ پوائنٹس ملیں گے۔ اگر آپ آخر تک زندہ رہتے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں۔ یہ گیم 1 سے 100 لوگوں تک کھیلی جا سکتی ہے۔ آپ اکیلے، دوستوں کے ساتھ، آن لائن 2 یا 3 لوگوں کے گروپس میں کھیل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا گروپ زندہ رہتا ہے تو آپ ونر قرار پاتے ہیں۔ یہ ایک نشہ ہے، اور بہت سی گیمز جیسا کہ پب جی یہ انسان کو اسلام سے دور لے جاتی ہیں، اور اس میں بہت سی حرام سرگرمیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے تو بچہ گیم میں مشغول رہتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یا اگر وہ نماز کو نہیں چھوڑتا تو اس میں بہت سے امکانات ہیں کہ وہ نماز کو اس وقت ادا کرے گا جب نماز کی قضا کا ٹائم ہونے والا ہو، یا اگلی نماز کے وقت سے پہلے وہ پہلے والی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ نشے کی ایڈکشن نہ صرف مسلمان بچوں کو ہے بلکہ غیر مسلم بچوں کو بھی ہے۔ اتنی زیادہ ایڈکشن ہو چکی ہے کہ پب جی کی ڈی ایڈکشن کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے۔ لیکن بنیادی سوال اس کے لیٹسٹ ورژن کے بارے میں ہے جو کہ 2020 میں جاری ہوا، اور اس ورژن میں کھلاڑی کو بتوں کی تعظیم کرنا پڑتی ہے، یعنی دوسروں کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار اور آلات کو حاصل کرنے کے لیے اسے بت پرستی کرنا پڑتی ہے، اور یہ شرک کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور قتل اسلام میں دوسرا بڑا گناہ ہے، لہٰذا یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ قتل، میوزک اور ننگا پن وغیرہ کے علاوہ یہ گیم بت پرستی کو فروغ دے رہی ہے۔ یقیناً ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پب جی اور اس طرح کی دیگر گیمز کھیلنے نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کچھ گیمز ہوں جو کہ حلال ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، اگر گیمز شریعت کے احکامات کے خلاف نہیں تو اس کی اجازت ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ویڈیو گیمز ایسی ہوں جن میں حرام ایلیمنٹس نہ ہوں، لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ایسی گیمز سے دور رہیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ شریعت کے قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ میری تمام مسلم والدین سے گزارش ہے کہ سست نہ پڑیں اور ایسی گیمز اپنے بچوں کو نہ دیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ جنت میں جانے کا ایک طریقہ آپ کی نیک اولاد ہے جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ گیم یقینی طور پر حرام ہے۔ پہلے بھی اس کی حرمت پر بہت فتوے تھے، لیکن اپڈیٹڈ ورژن میں بت پرستی بھی ہے جو کہ مکمل حرام ہے۔ میری تمام مسلم والدین اور بچوں سے درخواست ہے کہ اس سے دور رہیں اور اس گیم کو نہ کھیلیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔